नमस्ते दोस्तों। इस चैनल का रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडेंस के हिसाब से हैंडल कर सको। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। রেকর্ড করছো কেন? কলটা কলটা করে হ্যাঁ? বিনা অনুমতিতে রেকর্ড করলে কত সেকশন লাগে জানা আছে বাবু? না, কে বলছো? আমি ওই যে গৌতম মালাকে বন্ধু বলছিলাম। হ্যাঁ, কতজন ফোন করবে ওই গৌতম মালাকারের বলো? আচ্ছা স্যার, বললাম যে ওই কেসটা বললেন আপনি, ওই 405/130 কেস বললেন না? কি হয়েছে সেটা বলো। তো এটা স্যার এখন কি করতে হবে বলেন তো আমাকে। কি করতে হবে কেন? গৌতম মালাকারকে বলা হয়নি? হ্যাঁ, ও আমার সাথে উনি কথা বলতে পারছে না, তো বলছে আমি আমার সাথে। তোমার নাম্বার ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি কোম্পানির, ওনাদের সঙ্গে কথা না বলে না স্যার, ব্যবস্থা করো। আপনার সাথে বলো কথা বলতাম। বলো। আমি ম্যানেজারের সাথে কথা বলে নিচ্ছি, সে আলাদা ব্যাপার। বললাম স্যার এটা তুমি যদি শুনে তুমি কি অ্যাডভোকেট নাকি বলছি? না না না, আমি অ্যাডভোকেট না। আচ্ছা বলো আমি জাস্ট আমার বন্ধু হলাম। বলো। আমি বললাম যে এই যে কেসটা কি হয়ে গেছে নাকি না হবে, কি ব্যাপারটা কি আমি এটা বুঝলাম না। কমপ্লেন পাঠিয়েছে, কেস এখনো চালু হয়নি। আচ্ছা, কেস এখন চালু হয়নি। আচ্ছা, তো স্যার এটা কত কি লোন আছে কিছু বলতে পারবেন? আমি ম্যানেজারকে যা বলার বলে দিয়েছি, আমি ফাইলটা সাইডে রেখেছি, তোমাদের ম্যানেজারকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওনাদের কাছে জেনে নাও, বুঝতে আচ্ছা, পারলে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আর স্যার আপনার জেনে তো স্যার আপনার থানাটা বলেন, এই ভক্তিগঞ্জ থানাতে বলছেন না? হ্যাঁ? আপনি ভক্তিগঞ্জ থানাতে আরে বলছেন? কত কিছু জানবি তুই, কি ভাবছিস আমি ফ্রড কল করছি না? কি বলতে যাচ্ছিস, মানে কি ব্যাপারটা না কি না, করে? ওটা তোরা না স্যার। থানায় এসে কথা বল না। হ্যালো থানায় এসে কথা বল। হ্যালো হ্যালো স্যার। থানায় এসে কথা বলো, তারপর আমি কথা বলছি তোমার সঙ্গে। হ্যাঁ, থানায় শুনুন না। এসে যা বলার। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। বললাম ফোনটা কাটছেন কেন? রাগেন না। আমি ফোন কাটছি না, তুমি থানায় এসে কথা বলো। আমি একটা জরুরি ফাইল আচ্ছা করছি, আচ্ছা তুমি স্যার। ইমিডিয়েট থানায় আসো, তারপর হ্যাঁ হ্যাঁ কথা স্যার, বলো। শুনে না। হ্যালো স্যার, বলো। বললাম একটা বাস আছে, বাসটা কি আপনার গাড়ি ঢুকাবো না মুখ দিয়ে ঢুকাবো? আচ্ছা, হ্যাঁ। কেন তোমারটা ঢুকিয়ে দেখো আগে, কোন দিকে। না না, তুমি এইভাবে বলছো, তুমি থানায় আসবে, আমি তোমার অবস্থা। বাসটা কি আপনার গাড়ি ঢুকাবো না মুখ দিয়ে ঢুকাবো বলেন? আচ্ছা, হ্যাঁ, বাবার আগে ঢুকিয়ে দেখ। কোন থানা থেকে বলছেন আপনি? ফালতু কোন আলাপ থানা থেকে পাঠাচ্ছেন? বলছি? হ্যাঁ, কোন থানা থেকে বলছি রে? হ্যাট, তোর কত বড় ক্ষমতা, তুই তোর তোর বন্ধুর কত জন্য বড় তুইও ক্ষমতা? ফাঁসলি আজকে। তুই কোন থানা থেকে বলছিস? তুইও ফাঁসলি, তুইও তোর ফাঁসবি। বন্ধুর জন্য তুইও ফাঁসলি তুইও আজকে। ফাঁসবি। তোর নম্বর আমি দাঁড়াচ্ছি থানাতে, দিচ্ছি। থানাতে তোর হ্যাঁ। অবস্থা আমি খারাপ করবো, তুই দেখ। তুই থানায় আয় তোর না। অবস্থা তোর আমি খারাপ করবো, দাঁড়া। ওদের এবার কি তুই অবস্থা, তুই এই নাম্বার তুই কর, ফোন নাম্বার। তুই বললো বাড়ি থেকে উঠাই নিয়েছে, কবে উঠাবেন? কবে উঠাবেন? কবে হ্যালো? উঠাবো তোকে দেখাচ্ছি আমি, কবে উঠাবো দেখাচ্ছি আমি তোকে। বন্ধু বললো আপনাকে বাড়ি থেকে উঠাই নিতে, কবে উঠাতে আসবেন? কবে উঠাতে? বন্ধু বললে বন্ধু দরদ করছিস তো, বন্ধু দরদ বললাম আমি একটা বাস তৈরি করছি, বাস থেকে আপনার গাড়ি ঢুকাবো না মুখ দিয়ে ঢুকাবো আপনাকে? তোকে আগে অ্যারেস্ট করবো, তারপর আমি কথা বলছি। আচ্ছা, আমাকে ক্যাশ করার দরকার নাই, আগে বন্ধুকে ক্যাশ করতে হ্যাঁ? বলবে। আপনি বন্ধু বাড়িতে আসেন, কখন আসবেন বলেন? কত বড় ক্ষমতা তোর, ক্ষমতা আমি বার পাচ্ছি বাবু। তোর গাড়ে বাতা বার করবো, ঠিক আছে? তোর গাড়ে বাতা খুলবো, দাঁড়া। তুই কি ভাবছিস ফ্রড? আমি ফ্রড কল করছি? হ্যাঁ হ্যাঁ। তুই কি ভাবছিস তুই ফ্রড কল করেছিস? কোন থানা থেকে বলছিস বল? কোন থানা থেকে? তোকে কতবার বলবো কোন থানা থেকে? কোন থানা থেকে বল? ফ্রড কল করেছিস তো? কোন থানা থেকে তুই তুই বলছিস বল। আচ্ছা, কোন থানা থেকে? তোর অবস্থা 5 মিনিট লাইনে থাক, তোর আমি অবস্থা খারাপ করে দেবো। 5 মিনিট লাইন দাঁড়ায় আছি। কত বড় ক্ষমতা! কোন পোস্টে? 98324133। হ্যাঁ, 96। হ্যাঁ, রাকেশ দাস। দেখো হ্যাঁ, কি ইনফরমেশন বেরোচ্ছে দেখেন তো একবার। আর কেসটা কার কার নামে হয়েছে কেস স্যার? হ্যালো স্যার, না তোর কেস কার নামে হয়েছে আমি দেখাচ্ছি তোকে। কেসটা কার কার নামে হয়েছে? গৌতম মালাকার নামে হয়েছে, গৌতম মালাকার বন্ধু নামে হয়েছে, গৌতম মালাকার মায়ের নামে হয়েছে। আর এখন কেসটা আমার নামে হয়ে যাবে তো? হ্যাঁ, কেসটা কয়জনের নামে হয়েছে কেসটা? তুই তোর বাবার যদি ক্ষমতা থাকে তুমি থানায় এসে কথা বল। থানায় কেসটা এসে কার কথা কার বল। নামে হয়েছে শুন কি বলছি। আমি তোর ব্যবস্থা করছি। কেসটা কার কার নামে হয়েছে? কার নামে হয়েছে থানায় এসে কথা বল। কেসটা কার কার নামে হয়েছে বল? কোন থানা থেকে বলছিস তুই বল? তোর বাপ যেখানে জন্ম নিয়েছিল। আমার বাপ যেখানে জন্ম নিয়েছে? হ্যাঁ, আমার বাপ তো কলকাতা জন্ম নিয়েছে। কি রে ক্যাবলা কান্ত? ভৌত্রিকে। ক্যাবলা বলছি, গালাগালি দিচ্ছি, গালাগালিটা ভদ্রভাবে দেওয়ার চেষ্টা কর, ভালোভাবে বল। তুই কে বলছিস? বলতো 1 থেকে 100 অব্দি বলতে পারবি? কে বলছিস? মূর্খ
1 থেকে 1 2 3 4 5 6 এরকম করে 100 অব্দি বলো বাবু। কেন বলবো? বাবু বলো। বলবো না। 1 থেকে 100 অব্দি বলবো না? বলবো না। তাহলে ছক্কার মতো কথা বলছো কেন বাবু? বললাম কি গো? কেসটা কার কার নামে হয়েছে? ছক্কার মতো কথা বলছো কেন? ছক্কার কথা বলে কাকে বলে এরকম। স্যার? ছক্কা কাকে বলে? আদার পার্টি, আদার তোমার আদারে। আধার আধার কি? আরে হাঁকলাচ্ছেন ছক্কার মতো কেন? কথা বলছি দাদা। কি বলছেন? বুঝতে হ্যাঁ? কথা। না না, তুমি যে ছক্কার মতো কথা বলছো, আরে শুনেন শুনেন, তোমার যে বন্ধু, শুনেন, বন্ধুর সাথে রিলেশন আমার আছে? বন্ধুর নামে কেস হয়েছে, আমার বন্ধুর মায়ের নামে কেস মেয়ের হয়েছে, সঙ্গে আমার মানে বন্ধুর বন্ধুর নামে সঙ্গে হয়েছে। রিলেশন তো? এবার আমার ও, নামে কেস হবে। বারবার আমার কল নামে করবে কি না কেস বাবু। দেবেন? কত ধারা লাগাবেন? না বলছি তোমার বন্ধু আমার নামে কত ধারা কেস লাগাবেন? কি মালাকার? আমার নামে কত কি গৌতম মালাকারের সাথে রিলেশন তোমার? হ্যাঁ? গৌতম মালাকারকে গৌতম মালাকার আমার love করো? বন্ধু না, আমার ভাই হয়। ভাই হয় না? গৌতম মালাকারকে হাত দেওয়া মানে আমাকে হাত দেওয়া। কি গৌতম গৌতম মালাকারকে মালাকার কি কেস করা? করা মানে আমার নামে কেস করা। ও, গৌতম মালাকারকে নামে কেস করা মানে তোমার নামে কেস করা? হ্যাঁ। তাহলে আমি ঠিকই ভেবেছি তোমার গৌতম মালাকারের তাহলে সাথে এবার relation করে আছে তো? শুনেন, গৌতম মালাকার নাম কাটে আমার নামে কেসটা করেন। তোমার নামটা তুমি তাহলে রক্ত আমার দেবে নাম ওর জন্য? রাকেশ দা 9832413396 আমার নামে কেসটা করেন, রেজিস্টার করেন। আর আমার কোন ধারা কেস দিতে কেসটা আমাকে বলেন। ওহো, তুমি কেস গৌতম নম্বরটা বলেন। মালাকারের কে হও? মানে খুব কাছের মানুষ? কি বললাম? গৌতম মালাকার আমার ভাই না, আমার গৌতম বন্ধু। মালাকারের কাছে মানুষ? আমার ভাই। হ্যাঁ? মানে গৌতম মালাকার মানে আমি গৌতম মালাকার। কোরিয়ানে কি আছে, বিটিএস নাকি বিটিএস 7 নাকি, ওইটা তুমি? কে? হ্যাঁ, কি? তুমি কি আধার পার্টি আছে তো? গৌতম মালাকার কে হয় তোমার? গৌতম মালাকার মানে নেক্সট টাইম আমি। আর কল করবি না, নেক্সট টাইম মালাকার কল মানে করবি না, আমি। থানায় এসে কথা বল। থানায় এসে কথা বলবো না, তুই বল ফোনে। থানায় এসে কথা বলবি না? না। ফোন করছিস কেন? না ছক্কা। আমার কেস নম্বর বল। কেস নাম্বার? হ্যাঁ। কেস নাম্বার কতবার বলবো তোমাকে? 138 সেকশন 405 ধারা। 138 নম্বর। 138 সেকশন 405 ধারা কেস লাগিয়েছে। ঠিক আছে, এবার এটা কোনো পেমেন্ট করবো না, কি হবে এরপর কি হবে? পেমেন্ট কিসের পেমেন্ট বাবু? পেমেন্ট আবার কেন বলছো? তোমরা যে চুরি করেছো সেই কেসে এসছে আবার পেমেন্ট? এত ওইটা বললাম, একটু কিছু আরে করবো তোমরা না। যে ডাকাতি করেছো সেই কেসে আরে ডাকাতি তো হচ্ছে, এবার কি বলছো তুমি? এবার কেসটা কি কিসের হবে? পেমেন্ট? এবার কেসটা কি হবে? তোমরা যে আম পাড়তে গিয়েছিলে সেইটা চুরির কেস দিয়েছে এখানে, হ্যাঁ, ধারা লাগিয়েছে। পেমেন্টটা পেমেন্ট কি বলছো? পেমেন্ট করবে না, কোনো কিছু করবে না। এবার পেমেন্টটা কি মানে কিসের পেমেন্ট করবে? এবার আপনি কি পদক্ষেপ নেবেন সেটা বলেন আমাকে। হ্যাঁ মানে বলছি কিসের পেমেন্টটা কিসে, আমি এটা বলছি পেমেন্ট কিসের? হ্যাঁ? কিসের পেমেন্ট? গৌতম মালাকার রন্ডিখানার চুত্তে কিছু হতো, ওইটা পেমেন্টটা করে নি, ওইটা পেমেন্ট। ওইটার পেমেন্ট? হ্যাঁ। তুমি ওর বউ হও? হ্যাঁ? তুমি ওর ওয়াইফ? ওয়াইফ না তো। দেখি কি মনে তাহলে হচ্ছে? কে হও? দেখি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, তোর বাবার নাম? এই বাবু ফোন করবি না, ফোন রেখে দাও। फोन करबो 10 बार फोन। गौतम मालाकर बोल रहा था। हाँ जी बताइए सर। वो आपका फोन आया था मेरे नाम पे, शायद केस हुआ ऐसा कुछ बोल रहा था, एसआई ने फोन किया था। वो तो मुझे पता नहीं सर, आप पेमेंट कीजिएगा कि क्या बोल रहे बोलिए। बोला जब मेरे नाम पे केस हुआ है तो 20 मिनट तक फाइल होल्ड करेगा, अगर मैं पेमेंट कर देता हूँ तो मेरे नाम पे कोई केस नहीं होगा। अच्छा, कौन बोला? ऐसा ही बोला। ऐसा ही बोला? ऐसा ही, हाँ, हम लोग का लोकल थाना से। मेरा लोकल था ना? हम मेरा लोकल थाना। अच्छा, आपका लोकल था ना? नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं सर। आप पेमेंट किए कि क्या कीजिएगा, क्या बोल रहे बोलिए। हाँ पेमेंट करेंगे तो। पेमेंट कीजिएगा? हाँ। हाँ, आप भी कीजिएगा आप पेमेंट? हाँ अभी क्या पेमेंट कीजिएगा सर? हाँ अभी करेंगे। ठीक है सर, कीजिए सर, लाइन पे हो, कीजिए। तो फिर एसआई को पहले बोल दीजिए आप मेरे नाम पे केस नहीं करने ये के लिए। सर को मैं क्यों बोलूँगा? कौन सा ऐसा, मैं समझ में नहीं आ रहा है सर आपको। मेरे बोल रहे को पुलिस थाना से फोन आया था। वो मुझे पता नहीं सर कौन ऐसा आपको कॉल किया था। आप पेमेंट की अच्छा, आपको नहीं पता है क्या? जी सर बोलिए। आपको नहीं पता है क्या? नहीं सर। अच्छा तो फिर पेमेंट नहीं करेंगे, छोड़िए। ठीक है, वो आपका मतलब, पेमेंट कीजिए नहीं कीजिए आपका सुनो ना, मतलब। जी पेमेंट जो मतलब करना है तो कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए मेरा, बोलिए आप पेमेंट कीजिए तो पेमेंट कीजिए, क्या कोई आपका दिक्कत घर में घुसाऊंगा नहीं लेकिन मुंह में कीजिएगा। घुसाऊंगा? नहीं की सुन हाँ? पेमेंट आपका घर में घुसाऊंगा ना मुंह में घुसाऊंगा? मतलब क्या? पेमेंट आपका घर से दूंगा ना मुंह से दूंगा? सर ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं आप सर। हाँ तो क्या हुआ? सर आप जो गाली दे रहे हैं ना, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं आप सर। हाँ तो क्या हुआ? क्रेडिट वीक से बात कर रहा हूँ, आप पेमेंट नहीं किए, आपका जो सिविल डाउन हो जाएगा ना, हाँ। तब समझ में आ जाएगा, आज समझ में नहीं आएगा।
दो पैसा साल क्या एक आपका साल कार में डालूं? 2 महीने 3 महीने 2 साल 10 साल बाद समझ में आएगा कि क्या दिक्कत कर दिया। गाली क्यों दे रहे सर आपको? कार आप में मुझे, डालूं? मैं आपको गाली दिया? आपको तू आप पिताजी तू मम्मी लोग भी साले सब मम्मी सर पापा यही रंडी सिखाया है ना क्या? सब वहाँ पर। रंडवा रंडवा है ना सब सारा। नहीं बोल रहा, आपका मम्मी पापा यही सिखाया क्या आपको? तू लोग साले सब रंडवा है ना वहाँ पर। बचपन से क्या यही सिखाया आपको? हम लोग के यहाँ पर रंडी खाना है, लगत के बाद आ जाना। वो आप देख लीजिए क्या रहना है। आप पेमेंट कीजिएगा, नहीं देखिए पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि क्या गलत क्या है। सिविल डाउन हो तो तेरे नाम पे फिर लोन ले लूंगा। जी, तेरा नाम पे लोन ले लूंगा। मेरे नाम पे लोन लीजिएगा? हाँ लीजिए मेरे नाम पे लोन, कैसे लीजिएगा लीजिए, कोई ठीक दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। हाँ, अभी और कुछ बोलना है कि मैं ठीक है, अभी फोन फोन काट रखा सकता कार हूँ मारा। अभी? हाँ, अभी फोन रख कार मारा। फोन की काट। हेलो 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 हेलो। बोलिए सर, क्या बोले आप? बोलिए, क्या? और कुछ बोलना है बोलिए। गार मारा। अच्छा बोलिए ना, बोलिए और बोलने जाइए। हाँ? आपका कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा भी कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए। अच्छा आप टाइम पास कर रहे हैं तो मैं भी टाइम पास करूंगा, मेरा भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आप। इसका पेमेंट नहीं होगा। हाँ, गौतम मलाका का। लेकिन नोट ये बात नोट कर ले। हाँ, एक बात सोच लीजिए आप अच्छे से। नोट कर ले। हाँ, पेमेंट नहीं होगा इसके ऊपर। ये जो गाली दे रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी नहीं कर रहे, ठीक है? इसके ऊपर कोई पेमेंट नहीं होगा। हाँ पेमेंट करिए नहीं करे वो आपका मर्जी, करना है ठीक तो है। कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, लेकिन गाली जो दिया है सोच लीजिएगा आप। हाँ, तो अब क्या होगा? हाँ अब सर क्या बोलिए। होगा? अब आप क्या क्या होगा? सोच रहे हैं कि 22,000 लोन लेके आप हाँ लोग सोच रहे हैं कि 22,000 लोन लेके केडीबी कंपनी आप लोगों को लोन दिया है, कुछ नहीं कर पाएगा? हाँ हाँ यही हाँ सोच रहे हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। आप किससे बात कर रहे हैं? आपको आइडिया है कुछ? नहीं पता है। नहीं आइडिया है, ठीक है। कौन है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग सिटी है था आपका? हाँ, आपका सिटी क्या है? गौतम मार्ग से बात करें तो दार्जिलिंग सिटी है आपका। गौतम मलाकर। जी गौतम मलाकर। ठीक है। हाँ, क्या हुआ? दक्षिण शांति नगर पे रहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं आपका डिटेल्स चेक कर रहा था और कुछ नहीं। ठीक है। और हाँ, और क्या समझ में आ जाएगा सब? इस पे आरटीपी डाल दे। ठीक है, जी, आरटीपी डाल दे और केस आगे फ्लो कर दे। ठीक है, क्या? आरटीपी डाल दे, आरटीपी। अच्छा ठीक है, अब गार मारा, रख फोन। ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी गार मारा और फोन रख। ठीक है, ओके ओके ठीक है, रख ओके रख ओके। रख। आप उसका फ्रेंड बात कर रहे हैं ना? गौतम मालाकर जी नहीं है, गौतम हाँ मालाकर जी नहीं है ये। हाँ। आपका आपका दोस्त का लाइफ बर्बाद करने में आपका ज्यादा हाथ है, नहीं समझा। ठीक है? क्या? गौतम क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? गौतम मालाकर जी तो आप नहीं हो। गौतम मलाकर हम एक ही है। गौतम मालाकर तो आप नहीं हो, आप तो दूसरा कोई बात कर रहे हो सर। ना, मैं वही हूँ। जी, वही हूँ। वही हो ना? हेलो। ठीक ठीक है। है। फोन अब सर, फोन रखता हो क्या? आप कुछ बोलिएगा, बोलिए। आरटीपी। हाँ, अरे आरटीपी डाल दे। हाँ आरटीवी, हाँ, आरटीपी। आरटीवी मतलब क्या सर? आरटीपी। हाँ, आप तो इसका पीएचडी किए ना, आप बोलिए ना आरटीवी मतलब क्या? फुल आरटीपी मीन्स रेडी टू पे। रेडी टू पे। हाँ आरटीपी बात, आरटीपी हाँ, आरटीपी रेडी टू पे। रेडी टू पे आफ्टर 10 years। हाँ, आफ्टर 10 years। आफ्टर। 10 years। अच्छा बोलिए और क्या? ठीक है, हाँ बोलिए और क्या, बोलिए। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं बोलना है सर, ये इतना जल्दी बोलिए ना आप। हम्म। और केस क्या क्या लगाएगा बोल? जी सर, आप क्या काम करते हैं सर? केस क्या क्या लगाएगा? एलआरएन, डीआरएन, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, 138 केस। कौन सा केस लगाएगा? क्या काम करते हैं? हैं? क्या काम क्या करते हैं आप? क्यों? आप क्या काम करते हैं? क्यों? क्या? क्यों क्यों? बोलिए सर। क्यों?
हेलो सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। हेलो। देखिए दोस्तों, आप जब ऐसे बात करेंगे तो रिकवरी के दल्ले फ़ोन काट के भाग जाते हैं। तो डरना नहीं है, बिंदास बात कीजिए, और अगर पैसा आपके पास हो तो क्लोज कर दीजिए, नहीं तो बिंदास सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं।